Swedia akan menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli putri Eropa 2026. Euro Volley 2026 akan diadakan di 4 negara, yaitu Swedia, Turkiye, Republik Ceko, dan Azerbaijan. Swedia tergabung di grup D bersama Montenegro, Italia, Prancis, Slovakia, dan Kroasia. Italia tentu akan menjadi lawan terberat Swedia di grup ini. Kedua tim sudah mendaftarkan 14 pemainnya untuk Euro Volley 2026. Dan berikut skuad bola voli putri Swedia dan Italia untuk Euro Volley 2026. Hilda Gustafsson, posisi setter, usia 23 tahun, tinggi badan 186 cm, bermain di tim voli Dudingen. Alessia Oru, posisi setter, usia 28 tahun, tinggi badan 178 cm, bermain di Fenerbahce Medicana. Vilma Julevic, posisi setter, usia 26 tahun, tinggi badan 184 cm, bermain di Hamburger Volksbank. Carlotta Cambi, posisi setter, usia 30 tahun, tinggi badan 178 cm, bermain di tim Igor Gorgonzola Novara, Italia. Maya Tabron, posisi outside hitter, usia 24 tahun, tinggi badan 179 cm, bermain di San Diego Mojo. Stella Nervini, posisi outside hitter, usia 22 tahun, tinggi badan 184 cm, jangkauan spike 304 cm, jangkauan blok 294 cm, bermain di Fenerbahce 76. Cecilia Malm, posisi outside hitter, usia 23 tahun, tinggi badan 181 cm, jangkauan spike 312 cm, bermain di USC Munster. Miriam Silla, posisi outside hitter, usia 31 tahun, tinggi badan 184 cm, jangkauan spike 320 cm, jangkauan blok 302 cm, bermain di Galatasaray Daikin, Turkiye. Anna Hack, posisi outside hitter, usia 29 tahun, tinggi badan 182 cm, jangkauan spike 320 cm, jangkauan blok 310 cm, bermain di tim Victorina Himeji, Jepang. Gaia Giovannini, posisi outside hitter, usia 24 tahun, tinggi badan 182 cm, jangkauan spike 308 cm, jangkauan blok 293 cm, bermain di Savio Vale Foglia. Hanna Helvig, posisi outside hitter, usia 26 tahun, tinggi badan 189 cm, jangkauan spike 317 cm, jangkauan blok 307 cm, bermain di Uni Opole. Ekaterina Antropova, posisi outside hitter, usia 23 tahun, tinggi badan 204 cm, jangkauan spike 335 cm, jangkauan blok 305 cm, bermain di Eczacıbaşı Peron, Istanbul. Isabel Hack, posisi opposite, usia 27 tahun, tinggi badan 196 cm, jangkauan spike 335 cm, jangkauan blok 328 cm, bermain di Imoko Conegliano. Paula Egonu, posisi opposite, usia 27 tahun, tinggi badan 195 cm, jangkauan spike 344 cm, jangkauan blok 321 cm, bermain di Numia Ferro Volley Milano.
Marta Edlund, posisi oposit, usia 19 tahun, tinggi badan 187 cm, jangkauan spike 306 cm, jangkauan blok 287 cm. Bermain di Cockney Austa Volley. Merit Adikwe, posisi oposit, usia 19 tahun, tinggi badan 186 cm, jangkauan spike 320 cm, jangkauan blok 308 cm. Bermain di klub Imoko Conegliano. Linda Anderson, posisi middle blocker, usia 28 tahun, tinggi badan 188 cm, bermain di Itatul Stal Mielek. Denise Meli, posisi middle blocker, usia 25 tahun, tinggi badan 183 cm, jangkauan spike 310 cm, jangkauan blok 300 cm. Bermain di volley Bergamo. Elma Olafsson, posisi middle blocker, usia 22 tahun, tinggi badan 182 cm, jangkauan spike 300 cm, bermain di Orebro VBS. Anna Danesi, posisi middle blocker, usia 30 tahun, tinggi badan 198 cm, jangkauan spike 312 cm, jangkauan blok 306 cm, bermain di tim Numia Ferro Volley Milano. Gun Hingren, posisi middle blocker, usia 22 tahun, tinggi badan 185 cm, bermain di Visi Kanti Schaffhausen. Linda Noakalor, posisi middle blocker, usia 23 tahun, tinggi badan 188 cm, jangkauan spike 318 cm, jangkauan blok 302 cm, bermain di Savino del Bene Scandicci. Malin Halin, posisi middle blocker, usia 17 tahun, tinggi badan 189 cm, bermain di Rik Valkoping. Sarah Farr, posisi middle blocker, usia 24 tahun, tinggi badan 192 cm, jangkauan spike 322 cm, jangkauan blok 306 cm, bermain di tim Imoko Conegliano, Italia. Philippa Brink, posisi libero, usia 24 tahun, tinggi badan 168 cm, bermain di Les Comètes de Orleans. Ilaria Spirito, posisi libero, usia 32 tahun, tinggi badan 175 cm, bermain di Venera Cherry 76. Elsa Ottosson, posisi libero, usia 18 tahun, tinggi badan 169 cm, bermain di HLT Halmstad. Eleonora Versino, posisi libero, usia 26 tahun, tinggi badan 169 cm, bermain di Numia Ferro Volley Milano.